काय रे बाबा काय बोलला आईजी छरतात मेरी हाँ जाकर ढुसे ने पुलाई तो अलग बायर नहीं बनाई रे मार काही ढुसी बी नाही देखले तुला काय तू ते आको काय गंदा हड़ान जुवान खेली काय की ती गंदा हड़ान तो नहीं रे तैयार हो ना ना तुझसे देखने ले जा मैं हा काय रे बाबा हा होतंय काही का नाही વાસ દેખાય ને નાખું ભોંગલાયેલું થઈ રહેલું છે હા હમણાં રે ઇન્દ્રા નહીં કખના આટલો છે તે ગયો આટલો છે આઈ છે તેર નહીં ભીંડિયા વાસતા જઈને તો કાંકરું થઈ રહેલું છે હા ચાલ બાબા મેં આવી ગઈ ત્યાર હા पैसे भी आपलं चालते सुकलेले आम्ही जा दे के હા જાવતી